Hallelujah, hallelujah. Holy, 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 holy. Urabandala Ravana Daraba Shabara Bara 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 Bara. Udaravani Karavandala Ravani Bara 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 Bandala Ravana Daravandala Ravana. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram. Uravat Pramani Karava Shabara Kala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Rava. Uravandala Ravani Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram, Dhanya Tumaro Pitram. Holy, 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 holy. Ura Shakala Ravania Daravana Daravandala Ravana Daravanda Nama. Uravandala Ravana Darava Shabara Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Oh, Shana Ravana Bara 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 Bara. Urava Shabara Bara 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 Bara. Uravandala Ravana Daravandala Ravana Darava Shakala. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Isabara Kala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Oh Lord, Hamasana, Samasana, 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 Samasana. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान हो हालेलुया 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 प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू जीसस प्रेज यू जीसस प्रेज यू जीसस प्रेज यू जीसस ग्लोरी बी योर नेम ग्लोरी बी योर नेम ग्लोरी बी योर नेम ग्लोरी बी योर नेम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम जीसस का नाम रे दया करो दया करो दया करो अमान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जो मांसना करो प्रभु जीसस बावले रक्तरामन धौत परिष्कृत करो पवित्र करो हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हारा समस्त उत्तमता निमंते विश्वस्तता निमंते वंदित सहिष्णुता निमंते तुम्हारा समस्त मंगलदान निमंते मध्य अतिशय तुम्हारा प्रशंसा करने पाए निज मुखरे अतिशय तुम्हारा धन्यवाद देवा पाए तुम्हें आमान को अनुग्रह करो तारा मानी खार वर्षा काला रवा सब अवस्था मध्य धन्यवाद देवा आमान करो उचित प्रभु कारण तुम्हारा बुद्धि मनुष्य बोधर अगम्य तुम्हारा विचार अनुसंदेह आमने बुझीपारि न थाओ तुम्हारा से महत् संकल्प विषय हालेलुया 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 धन्य 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 तुम नाम धन्य एवं तुम्हें तुम्हारा से महत् संकल्प तुम्हारा विश्वस्त लोक मांग प्रति तुम्हें सफल करि थाओ ता मध्य तुमर निरूपित समय तुम इच्छा अनुसार उतार आशावानी खाला रावानी आदा रावानी खाला बांदा रावा सद्रिमंते प्रभु आमने निज सुविवेचना रे आयोजन परि सर्वांत गणरे जेपरि तुम अठार माने विश्वास करि पारो एपरि तुम आमन को अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया आत्मांग द्वारा आचरण करिया मध्य साहाय्य उतार आशावानी खाला रावानी आदा रावाना खाला बांदा रावा
कारण क्षणिक अभिलाष प्रभु आउ विरुद्ध तुम प्रभु क्रोध कोप प्रभु ढला जाई थाए दया करो शैना रवानी खारवा शकाला रवा जीशु नाम रे दया करो सर्वदा भय रखी आओ प्रभु आओ तुम अबाध्य वशीभूत हवाई आम को तुम्हें अनुग्रह करो तारावानी खारवा शकाला रवा तो वाक्य मनोयोग करने दया करो तो आम मंगल सहित हम तुम्हें तो मंगलमय तुम्हें मंगल कर शुणुता परमेश्वर मात्र जो मैंने तुमको भय करती तुम्हें से मंगल साधन कर जो मैंने सरल भाव में आचरण करती तुम वाक्य सबल से मंगल साधन करे धन्यवाद करुचु आज सुजो निमंते आम सर्वप्रात्मा तुम समर्पण करुचु प्रभु जीशु बहुल रक्त आम मुद्रांकित कर पवित्र आत्मा परिपूर्ण तुम सावधान कर आम दया कर सदा सर्वदा आम मंडली समूह को एवं सर्वत्र तुम मंडली गुड़िक प्रति तुम्हें अनुग्रह कर उरावास्या खाला रवानी खारा बंदा रवा अनेक अनेक प्रकृत भाव में मन परिवर्तन कर मंडली संगे संयुक्त हूँ तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुच्छे मते भल लागे यीशु नाम मते भल लागे यीशु नाम से मधुर नाम यीशु नाम से मधुर नाम यीशु नाम
हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 क्रूस पर बलिदान क्रूस पर बलिदान पाप हटाकर साथे दिया हमको बचा लिया पाप हटाकर साथे दिया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हालेलुया 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 जीवन भर में सदा तुमको दान करूंगा सदा तुमको दान करूंगा तेरी आत्मा में तेरी साधन तेरी बखान लोरिया मेरी आत्मा में तेरी साधन तेरी बखान हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हालेलुया हालेलुया यीशु के पास
Thank you, Jesus. 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 Holy, 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 holy. Praise you, Jesus. 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 Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, holy, holy. Shabara barabari khala rabana darabangala raba. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय, हालेलुया। तेरी जय जयकार हो,
इच्छा भी प्रार्थना करो। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड 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 प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 आज प्रार्थना करते तुम नाम धन्यवाद हो हालेलुया 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 प्रभु गत रात समस्त भारत तुम नाम धन्यवाद प्रभु आज प्रार्थना प्रभु दिवस तुम चल बसा तुम साहाଯ୍य तुम कर तुम नाम धन्यवाद 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 आम समस्त प्रकार भारत में नहीं तुम नाम धन्यवाद दौ हालेलुया 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 ओ दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष तुम बढ़ाई आनी तुम नाम धन्यवाद 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 ओ तुम प्रेम मान निमंत्रण प्रभु ओ तुम प्रभु निश्चय तुम दे तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद ओ नहले अन्य मान प्रभु आम ओ प्रभु आज जगत आम न था उदार वर्ष खाल बंदर वाला बरबा हालेलुया 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 आ मते जो मान प्रभु तुम चिन्ह जानी मते जो मान विपद जाइछन्ति प्रभु सेतिर हम उद्धार तुम करिछो तुम नाम धन्यवाद ओ तुम आमको पथ तुम देखाइ अछि तुम नाम धन्यवाद 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 आमको निमंत्रण प्रभु निश्चय मंगलमय परमेश्वर तुम हेइछो तुम नाम धन्यवाद ओ प्रभु तुम दया कर दया कर दया कर मान जीवन से मान निमंत्रण जीवन में भरोसा तुम रखे तुम नाम धन्यवाद उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया 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 ओ तने को हम जो तुम्हारे कृतज्ञ हम तुम सहाय्य कर हालेलुया ओ तुम जो चिन्ह जान बोलते तुम हम जे परिकल्प मत अनुभव कर तुम सहाय्य कर उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया कारण जगत जो प्रभु प्रभु विपद कर पत्र गमन कर जे से हम तुम जीवा तुम देना बोल तुम नाम धन्यवाद मात्र मान निमंत्रण तुम बसे प्रभु आत्मस्थ उपासना कर तुम सहाय्य कर तुम नाम धन्यवाद इधर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया हालेलुया कान में से उपासना चाहिए था बोल तुम नाम धन्यवाद हालेलुया हालेलुया और जद्वारे के प्रभु माने प्रभु निमंत्रण मुक्ति पथ में रखे बोल तुम नाम धन्यवाद हालेलुया हालेलुया इधर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया 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 और प्रभु तुम दया कर इधर रिजो का समस्त तुम समर्पण कर तुम दया कर हम समस्त मते पाप जो क्षमा तुम कर उधर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया और काय मन बक जहां हम किछ मन प्रभु पाप कर था तुम से हमको तुम में रखो उदर बत्तरी खाल बंदर बल बल हालेलुया 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 एवं प्रभु तुम राज्य रहो राज्य में जेपरि और पहुंचा को जेपरि योग्य हो तुम सहाय्य कर उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया 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 ओ सदर का उद्धार कार्य मते से प्रचुर में करि चली अछि और प्रभु समस्त लोक मान को से विपद कमी करि अछि उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया तार समस्त प्रभु कार्य में ग्रहण कर तुम भूमिशा तुम कर और दरिद्र मते राज्य पर आज वृद्धि तुम सहाय्य कर उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया हालेलुया निश्चय आके प्रभु आके दिन ओडे का प्रभु भयंकर परिस्थिति सृष्टि तुम जाओ तुम लोक तुम उद्धार तुम निश्चय तुम कर बोल तुम नाम धन्यवाद उदर बत्तरी खाल बंदर बल बल हालेलुया से तुम्हें प्रत्येक प्रभु तुम प्रार्थना तुम जागिर प्रार्थना पे तुम सहाय्य कर उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया हालेलुया एवं तुम लोक मन जेपरि चारिडे जेपरि कार्य करिवे सुरक्षित भाव तुम सहाय्य कर हालेलुया 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 एवं तुम राज्य कार्य बारे वृद्धि भाव तुम सहाय्य कर उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया तुम अपना कार्य जेपरि और वृद्धि भाव तुम दया कर प्रभु सत्य पथे पढ़ाई नहीं होती बोल तुम नाम धन्यवाद इधर अवस्था खाल बंदर बल बल हालेलुया जो माने बोले पवित्र पाइछ तुम मते धैर्य रखि तुम सहाय्य कर उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया तुम निजे को से परि आई पवित्र एवं तुम जे सिद्ध देखा तुम सहाय्य कर उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया 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 तुम जो सत्य वाक्य हम तुम देछ से सत्य वाक्य हम जे दृढ़ चली तुम सहाय्य कर इधर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया तो हम समुद्र में सत्य रूप कटे बंधन की परिजय कटे बंधन को दया कर उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया 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 ओ तुम नाम धन्यवाद 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 हमारे सभी समस्त ग्रामीण मंडल मत मन समग्र दया कर अत्यंत पुनः तुम प्रेम को लगाई रख उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया सत्य समस्त कार्य समस्त उद्धार कर उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया एवं उद्योगी होय तुम आप जो सेवा पसंद जे साइड जे ही सुनि पाइबे तुम सहाय्य कर हालेलुया 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 आज मध्य प्रभु सेवा कार्य बात तुम समस्त को तुम दया कर जानि से मन को वाक्य तुम पीछे से वाक्य जे सुनी परिशुद्ध भाषा से वाक्य बुझे पर हमें तने जज्ञ प्रभु कार्य रे लगे मध्य लगे तुम सहाय्य कर उदर अवश्य खाल बंदर बल बल हालेलुया अत द्वारा जे जो हमें परीक्षा करबो एवं उनाथिला हम जे पिता परिपथ मध्य जे करि दया कर हालेलुया 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 अपश्रम प्रभु तुम समस्त प्रभु समस्त समय को प्रभु हस्तगत हो प्रार्थना तुम सुनि चोट तुम धन्यवाद दे देवता बहुत सुंदर नाम होछि आमेन। प्रेरित 10 पर्व कर्णेलिंग गृह गोटे बड़ आश्चर्यक्रम हबार विषय लेखा आ जागतिक बा शारीरिक नुहे मानसिक नुहे
किंतु ताहा आत्मिक विषय थिला स्पिरिचुअल मिराकल जहाँ विषय अनेक चिंता करते नहीं आमने जहाँ चिंता करू आमान को प्रति प्रभु करंतु आश्चर्य कर्म करंतु बोली ताहा केवल शारीरिक आउ जागतिक विषय गुड़ी करे जेपरी आमने आमानकर रोगरू सुस्थ हो जावा बिना मूल्य रे आउ कौन सी चिकित्सार मध्य जेपरी दरकार पड़िब नहीं कारण एक समय चिकित्सा व्ययबहुल बहुत टंका पैसा खर्च करिया पड़े आउ ता बड़ पेनफुल मध्य जंत्रणादायक एपरी आउ सब विषय रही तेणुक जागतिक बाटर जीवा समय तेणुक प्रभु जो कार्य करती बिना मूल्य करती सहजरे सब किसी कार्य हो जाए तेना मैंने चाहूँ किए न चाहे आश्चर्य कर्म मात्र ए सब ऊर्ध्वे जो आत्मिक आश्चर्य कर्म स्पिरिचुअल मिराकल रो आवश्यकता अच्छी आम रोग सुस्थ हेले आमर यथेष्ट भाव जागतिक उन्नति हेले आमर मंगल हेले आमने बलवान शक्तियुक्त क्षमता प्राप्त हेले ताहा आमन को सीधा सड़क आउ स्वर्ग राज्य को नहीं जीव ना अनंत जीवन देव ना ताहा केवल ये जगत मैंने जो पर्यंत अच्छु से पर्यंत आमर किछि साहाय्य करिवो ता मध्य सब बेले आमन को साहाय्य करि पारिबो नाही सब किछि विषय आमन ठारे थिले मध्य आमने अति साधारण लोकों परी आउ गोटे गोटे समय आमन को आउ चलवा को पड़ो जदि रास्तार जावा समय जो कौन से दुर्घटना हो जाए धनी लोक मैंने जो मैंने पाखे बहुत टंका पैसा रही से आउ यात्रा को ताहा आउ गोटे प्रकार भाव सुखकर करने को इच्छा करते अर्थात जदि कहीं कौन से गोटे दूर स्थान यात्रा करे आउ से जदि आकाश मार्ग रे जाए अर्थात आउ एरोप्लेन रे उड़ाजहाज रे तबे से लक्ष्य स्थल से आराम रे शीघ्र करी से पहुंच जाए पारे मात्र जो दुर्घटना हो जाए से अनेक समय से प्रकार जो प्लेन क्रैश इत्यादि सब हो समय कि ट्रेन रे कि प्लेन रे जा समय हठात अग्नि संयोग हो जाउची एक्सीडेंट हो जाउची सामना सामने विभिन्न कारणवशतः से समय कौन रक्षा करिवो मनुष्यर ज्ञान तार धन तार सौंदर्य तार बल तार सम्मान तार क्षमता किसी भी रक्षा करि परिबो नहीं मात्र जो माने स्पिरिचुअली माइंडेड आत्मिक माने जो माने ईश्वर पर भय रही प्रेम रही जो माने तांगर बाध्यता वशीभूत से प्रभु स्वतंत्र व्यवस्था रखिछंती से प्रकार भाव में प्रति विपद संकट समस्या आसब ना एत बड़ विश्व प्रभु प्रमाण करके देखले जो जल प्रलय समुदाय आउ जगत मध्य जो विनष्ट होगला समस्त प्राणी मले मनुष्य पशु पक्षी प्रवृत्ति किछि मध्य रहिला नै से समय किपरि नोह तांगर परिवार को प्रभु रक्षा कले सेमानकर कौनसी असुविधा नहीं पूर्वर प्रभु सेमान को समस्त विषय जन थे आउपरी से आगु प्रस्तुत हेबे आते दिन पर्यंत जगत जल बुड़िकी रहिबो से पर्यंत खाद्य सब संग्रह से रखि से पशु पक्षी मान आउ किपरि भाव में से गोटे जहाज बनइबे केमिति बनइबा को हम सब परमेश्वर कहते जद्वारा आते बड़ महा जल प्रलय समय से कौन सी असुविधा है ना यहपरि धर्मशास्त्र अनेक किसी विषय रही धार्मिक को कौन सी विपद घटब ना आम सीना जापारूना मात्र लेखा जो मैंने प्रभु को भय करती दूत से चारिटी छाउणी करके रक्षा करते आम जापारू आम देखिपारू प्रभुंर दूत किपरि को
ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଏପରି ହେଲା ଅକସ୍ମାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆଉ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ବିପଦର ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ମୁଁ ହେଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଭଲରେ ଥିଲି, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ବାଇକ୍ ଧରିକି ପୁଣି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ କିଛି ମୋର କିଣିବାର ଥିଲା, ସେଟା କରିକି ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ପୁରା ଭଲରେ ଅଛି, 100% ଓକେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ମୁଁ ସେଇ ବଜ୍ରକବାଟୀ ରୋଡରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ସେ ଡିଭାଇଡର ଆର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ପୁରା ତ ଭଲରେ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା କିଛି ବି ନଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି। ହଠାତ୍ କି ମୋର ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଲାଗିଲା, କିଛି ଦେଖାଗଲାନି ମୋତେ। ଏମିତି କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଜଣେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ପୁରା ଆଉ ଦେଖିପାରିନି, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା। ଆଉ କେମିତି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ଆଉ ଝିମା ଖାଇଲା ପରି ହେଲା। ମୋର ଶରୀରର ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ତ ମୋର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ମୋର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଥାଏ ସେ ଏରିଆଟା, ପ୍ରାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସବୁ ଆଉ ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନି, ଦେହରେ ମୋର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କାମ କରେ ମାନେ ନିହାତି ସେଠି ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବା କଥା। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛି ସେ ଯାନବାହନ ସବୁ, ତା କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ମୋର ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଘଟିବା କଥା। ମାତ୍ର ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ମୁଁ ଆସିକି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ରହିଛି, ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ମୁଁ ଦୁଇଟା ପାଦ ତଳେ ଲଗେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ପାରୁଛି। ଦେହରେ ତ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଗାଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ। କେମିତି ମୁଁ ସାଇଡକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେମିତି ହେଇକି ରହିଛି କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ, ବେଶୀ ସମୟ ହେଇନାହିଁ, 2 ମିନିଟ୍ ହବ ପରା କି 3 ମିନିଟ୍ ହବ ବେଶୀ ମତେ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆସ୍ତେ 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 ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲି, ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରିଲି। ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ପୁରା ଶକ୍ତି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆସିଲା ପ୍ରାୟ 50-60% ଦେହରେ ଶକ୍ତି ମୋର ଆସିଲା। କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଯଦି କେହି ଦେଖିଥିବେ ସେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଅଛି, କାରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସିନା କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ସେମିତି ବସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲି। ଜାଣିପାରୁଛି ଦେହରେ ମୋର ପୁରା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଓହ୍ଲିକି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବାଗିକି ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପକେଇଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଧୋଇଲି, କିଛି ସମୟ ଟିକେ ବସିଲି। କ'ଣ ଭାବିଲି, କ'ଣ ଘରୁ ଯାଇପାରିବି ନା ନାହିଁ, ନା କ'ଣ, ନା ଫୋନ୍ କରିବି କମଲକୁ ଡାକିବି। ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଲି ଏତେ ରାସ୍ତା ତ ଆସିପାରିଲି, ଦେଖିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବି। କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଲି। ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଘର ଉପରକୁ ଆସି ମୁଁ ରହିଲି, ଆଉ ପୁରା ତ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିପଦ, କେତେ ସଙ୍କଟ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେୟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ସେହି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। କାହାକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଖି ଦେଖା ନ ଗଲାବେଳେ ସେ ମତେ ଆଉ ସେଇ ଦୂତ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାର ହସ୍ତରେ ମତେ ଧରିଥିବେ। ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲି। ତେଣୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତା ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ସେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସଦାକାଳ ତୁମର ବାହାରେ ଯିବା ଭିତରେ ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ହେଉଛି ସେପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତା ହାଲୁକା ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛି, ସେମିତି କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି, କନସିଡର ୟୋର ୱେଜ୍,
ତୁମର ପଥ ବିବେଚନା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେପରି କରୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ସେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବାହାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ତ ଯଥେଷ୍ଟରୁ ବେଶୀ ମୋର ଦାନ ଏନାଫ୍। ପୁଣି ସେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଝିବାର ବାହାରେ, ମଣିଷ ବୁଝିବାର ବାହାରେ, ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିସ୍ତେଜ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ଆରାମ କରୁ, ଆମେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିପାରିନଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ, ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି। ପିତର ସେଦିନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ସେଇ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଲେ। ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଲେଖା ହଉଛି ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି କରିକି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏତିଟା ଆମେ ଖାଲି ମନରେ ନେଇକି ହଁ ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ଦୂତମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏତି ଖାଲି କହିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦୂତମାନେ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ଆଉ ଛାଉଣି କରି ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଭୟ ଅଛି ଆମର, ସେଦିନ ଏ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ଆଉ ଘରେ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିରାକଲ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ତାର ସେଇ 10 ପର୍ବରେ ସେଇ 2 ପଦ ଲେଖା, ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। এই যে 4ଟି ବିଶେଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି। କାରଣ ସେଇ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଦାନ ସବୁ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଠିଅଛି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ 2 ବଂଶାବଳୀ 7 ପର୍ବ 14 ପଦରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା, ପାପ କ୍ଷମା କରିବା, ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଶୁଣାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭଲ, ନଚେତ ନାହିଁ। ନଚେତ ଏପରି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଆଉ ଆମର ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ମେଘରେ ଆପଣାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଘୋଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ 67 ପର୍ବ ତାର ଆରମ୍ଭରେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହେଇନି ଯେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହେଇନାହିଁ ଯେ ସେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ପାପ ଧର୍ମ ତୁମଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିକି ରଖିଛି, ତେଣୁକରି ସେ ମୁଖ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିରାକଲ ହେଲା, ଯୋଉଠି ପିତର ଆସିଲେ କଥାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, এইটা ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଜାଗତିକ ଆଉ ମିରାକଲ ବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କେବଳ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ, ଯୋଉ ପରିବେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଆତଙ୍କବାଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ବାହାରି ଗଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଗାଡି ମଟର ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି ଯେ କଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ନିଜେ ଭଲରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ସେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏ ନିକଟରେ ମୁଁ ସେମିତି ଆସୁଥାଏ ସେ ବାଇକ୍ ଧରିକି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଟର ଛକ ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ମୋର ଠିକ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ
ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଗଲା ସାଇଡ୍ ଗଲା ସେ ସ୍ପିଡରେ ଗଲା ଆଉ ସେ ଅଧିକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିକି ଆସିଲା ଯଦି ସେ ବାଇକ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ବାଜିଗଲା ଆଉ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ଅଛି ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ପୁରା ଝୁଲିକି ରହିଲା ମୁଁ ପଡ଼ିନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଟିକେ ହଲଚଲ ଭଳିଆ ଟିକେ ହେଲେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ରହିଗଲି ଏତେ ଜୋରରେ ସେ ଧକ୍କା ଦେଲା ନହେଲେ ସେ ବାଇକ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ସେ ଲାଇଟଟା କେମିତି ଆଉ ଟାଣୁଆଟା ଅଛି ଭାଙ୍ଗିକି ଓହଳିକି ରହିଲା କେମିତି ମୋର ତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ ସେ କରିକି ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଭୟ ଲାଗେ ବାଇକରେ ଯାଅ ଚାଲିକି ଯାଅ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବାହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି ତେବେ এই ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ଅଛି ଆମେ ଭରସାହୀନ ନୁହଁ ମାତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ପରିଚୟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ହବ ସେ ପରିଚୟ ଆମ ଠାରେ ରହିବାକୁ ହବ ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ରକ୍ଷା ସେ ସବୁ କଥା ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କହୁ ଗିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବାଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ଜଣେ ସରକାରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯୋଉଟାକି ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷନ କଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଦରକାର ବେଳୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ତେଣୁକରି ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେଗୁଡାକ ଅଯଥାରେ ମାଗିବ ନିଜେ ବଦଳି ଯିବାଟା ଭଲ କରି ନିଜକୁ ମୁଁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଛି ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ସଦୃଶ ମୋର ମନ ଯେମିତି ହବ ତୁମେ ଯୋଉଟା ନ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମଣିଷ ଭାବରେ ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଆଉ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସମୟରେ ପୁଣି ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସାଇ ଗଳି ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟର୍ନ କରୁଛି ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନର୍ମାଲ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କାରଟା ରହିଛି ସେମିତି ତାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ବାଇକ୍ କଣ ଯାଉଛି ଦେଖିଲି ବାଁ ପାଖରେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଯାଇ ହବ ବାଁ ପାଖରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇ ଭିତରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆଉ ସେ ଡୋରଟା ଖୋଲୁଛି ଜୋରରେ ବାଜିଗଲା ଗାଡ଼ିର ସେ ବକ୍ସକୁ ବାଇକ୍ର ସେ ବକ୍ସକୁ ବାଇକ୍ଟା ଆଉ ଆକ୍ସିଲେଟର ତା ମନକୁ ସେ ଉଠି ଯାଇଛି ଗଁ ହଉଛି ପୁଣି ଏଇଟା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଦେଖୁଛି ମତେ ତ ଓଜନଟା ଉଠେଇବାକୁ ମୁଁ କରେନି ଜଗି ରଖି କରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ତ ଠିକ ଅଛି କହିକି ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏତେ ଓଜନଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଉଠେଇବି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ମୁଁ ସେଇ ଆକ୍ସିଲେଟରଟାକୁ କମେଇକି ଆଉ ଚାବିଟାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ବାହାରିକି ଆସିଲା ସେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠାଲା ଆଉ ଦେଖିଲି ସେଇଠି ସେ ଗାଡ଼ିର ଡିକିଟା ବକ୍ସଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ମତେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାହିଁ ସେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବି ତଳକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି এই ପ୍ରକାର ବିପଦ ସମୟରେ ନିଜେ ଭଲରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଏପରି କେତେ ନା କେତେ ସଂକଟ ବିପଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ରହିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସିଥିଲା କିପରି ଆଉ ଏବେ ଆଉ ସେଇ ଆଉ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପଟା ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇକି ଆସୁଛି ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୟ ଥିଲା ଯାହା ହଉ ଅନେକ ବି କରିଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଯୋଉ 1999 ସେ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁ କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିଲା ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦୂର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଣ ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେପରିକି
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କୋପ ଢଳାଇକି ମହାବିନାଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଲେଖା ଅଛି କୌଣସି ମାରି ତୁମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ମାତ୍ର ତାର ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରେମ ରଖିଛ। ଯଦି ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମଟା କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଭଲରେ ମାନୁଛି କି? ନହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସି କେତେ ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କରି ସୁଫ ସାଗରକୁ ବିଭକ୍ତ କରିକି ଆଣି କଣ କରିକି ଆଣି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲେଖାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେ ଶପଥ କଲେ ଏମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ମାନେ ତା ଭିତରକୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଝିଅ ସହ କାଲି ଛାଡି। ସେପରି ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିରାକଲ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ବହୁତ ବଡ ଗ୍ରେଟର, ଯୋଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି। ସେଇଦିନ ତାହା କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ଗୃହରେ ହେଲା। 4ଟି କଥା ସେଠି ଦେଖା ହେଲା। ସେ ତ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ପରିବାର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଭକ୍ତ ମାନେ ଜଣେ ଗଡଲି ପର୍ସନ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଅଭ୍ୟାସ କର ଲେଖାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ କରୁଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା କରୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ କହିବେ କି ଏ ଜଣେ ଗଡଲି ପର୍ସନ, ଏ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଲୋକ। ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ କି ସେଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ଆଉ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ କହିକି, କାରଣ ଲୋକ ଆମର ବାହାର ଜିନିଷ ଭଲ ଦେଖିବେ, ଭିତର ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେନି। ଲୋକ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ଆମଠାରୁ ସିକ୍ରେଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛଡା କିଏ ଜାଣିବ? ତେଣୁକରି ତ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରନ୍ତି, ତ ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଏମାନଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ କିଛି। ଫର୍ମ ଅଫ ଗଡଲିନେସ୍, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚାଲିଚଳନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁରେ ବାହିକ ଭାବରେ, ଅନ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଜୀବନଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ, ବିରକ୍ତ ହେଇକି, କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ ଏପରି କଥା କହିଲେ, ତୁମର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଛାତରେ ପ୍ରକାଶରେ ଖୋଲା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ଲେଖାଇଛି। ତେଣୁ ଠିକ ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କଣ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ ସବୁ। କୋଉଠୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ? ମିରାକଲ୍ସ କୋଉଠି ହବ? ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିରାକଲ ହବ, ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମିରାକଲ ହବ, ନା ଫିଜିକାଲ ମିରାକଲ। କି ମିରାକଲ ହବ? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କେମିତି ଆଉ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ଏତେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିରାକଲ ହେଲା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମିରାକଲ ତ ଇଟର୍ନାଲ, ତାହା ଅନନ୍ତ କାରଣ। ଆଉ ଯାହା ଫିଜିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେଇଟା ଆଉ ଟେମ୍ପରାରୀ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାହା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ସିନସିୟରଲି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲେ। ଏତି ଅନ୍ତତଃ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ? ଦାଉଦ କଲେ ଆଉ କଣ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରବୃତ। ଦାନିଏଲ 3 ଥର ଆଣ୍ଠିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କର୍ମଶୀଳ ଲୋକମାନେ, ସବୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି। ସେ ଶତ ସେନାପତି, ସେଞ୍ଚୁରିୟନ, ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଇତି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଲୋକ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ କି ନାହିଁ? ସିନସିୟରଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେ, ଆଉ ଅବିଡିଏଣ୍ଟଲି କରୁଥିଲେ। ଅବିଡିଏଣ୍ଟଲି ମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ଭୟ କରେ? ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରନି, ଆମ ପ୍ରତି ତୁମର ଭୟ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ସେହି ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିଥାଏ।
आमको ओबीडिएंटली प्रार्थना करिया पड़छ खाली प्रार्थना नहीं सिंसियरली सब क्लांत नहीं सब कर तेणुक हठात उत्तर न मिले तार अर्थ नहीं प्रभु देवे ना से प्रार्थना उत्तर आउ से आम पाइबा ना यथेष्ट भाव में बहुत भल बहुत प्रभु देवाई चाहते समय पहुंचले यथेष्ट प्रार्थना भी तो दरकार बैंक रे पैसा रखिले अल्प पैसा रखी बहुत इंटरेस्ट आशा करी हबो कि यदि बहुत इंटरेस्ट पाइबा चाहूँ ताले बहुत पैसा रखा सेमती यथेष्ट प्रार्थना दरकार जपरी प्रभु तांको समय भल भाव से कार्य करे सिंसियरली करते ओबीडिएंटली ईश्वर को भय कर माने तांकर वाक्य समस्त मानिक आउ से प्रार्थना करुले पुणी लोक मान से बहुत आउ से दान मध्य से दौले अल्प नहीं आउ बेसी परिमाण रे तांकर दान आउ जद्वारा से अन्य मान विषय से मनोयोगी थे केवल निज पाई नहीं बाइबल लिखा होची दान कर ताले तुमको दान दिया तेणु जो से बहुत दान दौले प्रभु भी बहुत देवाई इच्छा कले जागतिक भाव में तो अच्छी चाकरी अच्छी घर द्वार अच्छी सबकि धन संपत्ति सब आउ कौन आत्मिक विषय ता नहीं से सबुठ भल कथा आउ से साधन कले से दिन पितर को डाकिया कथा कही से आसी कथा कहू आत्मा से वृष्टि देले तेरे प्रभु धन्यवाद दू जो प्रभु यही प्रकार श्रेष्ठ विष से दियंती स्वर्गीय ईश्वर विष ताले कौन आउ जहा साधारण विषय गुड़िक जागतिक विषय गुड़िक शारीरिक विषय ताहा कौन से नदेवे जहाँ प्रभु जीशु कले आउ आकाशर पक्षी मान देख से बुड़ती नहीं काटती नहीं हमारे संचय रखते ना केमती स्वर्गस्थता दियंती आउ तेरे प्रभु धन्यवाद हो तेणु से भाव में आमर प्रार्थना आउ प्रभु निकट में आम करने से प्रार्थना करुले बेनेवोलेंटली और बाउंटीफुली लोक मान प्रति दया करी अन्य मान विषय मनोयोगी है ताहले प्रभु आम विषय मनोयोग करें कारण सत्कर्म कर क्लांत हो ना तार उपयुक्त समय शस्य काट बाउंटीफुली माने बधान्यतार सहित यथेष्ट भाव बहुत दान दौले लोक अल्प ना बहुत दान दौले किंतु जदि आम देखा आम खाली दान दबार ना कि दान दौना बहुत तो दूर कथा कारण पाउल गोटे कथा जी अल्प बुणव अल्प काट बहुत बुणव बहुत काट निश्चय प्रभु कर्मानुसार फल दिखती एटा मिथ्या नहीं तेणु ये जड़े लोक जार जीवन में केवे कौन से प्रकार अनुभूति नथिला आउ से किपरि प्रभु तांको पई कार्य करे से न जेते लोक माने समस्त एकत्रित थे समस्त पवित्र आत्मा दान प्राप्त हेले पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो अनंत जीवन भरोसा प्राप्त हेले स्वर्ग राज्य में योग्य हेले विजातीय लोक माने जहाँ आम दुख आ चिंतार परितापर विषय जे स्वजाति लोक माने प्रभु लोक माने ख्रीष्ट विश्वास माने से परिवार गुड़ाक अनंत जीवन परित्राणर निश्चित धारणा नहीं आम परिवार लोक माने जे आउ से परित्राण प्राप्त तार कौन सी भरोसा नहीं जो समय प्रभु पवित्र आत्मा वृष्टि समस्त देवाई चाहते से वंचित से प्रकृत में आम निजक परीक्षा करिया दरकार गोटी पाखे खाली चिंता कले हम ना कारण प्रभु मो कि करूना मत प्रार्थना कर्नेलियों प्रार्थना को आम को देखा हम एंड प्रार्थना से जड़े भक्त माने जड़े स्पिरिचुअल लोक जागतिक से लोक ना गोटे आत्मिक लोक आत्मिक मना लोक सब प्रभुंकर विषय कथबार्ता चिंता आलोचना गिजा प्रार्थना ये प्रकार तेणु प्रार्थना थिला स्पिरिचुअली आत्मिक भाव आउ से प्रार्थना करते माने आत्मिक मना है जागतिक मना न हो आत्मिक मना है आउ से प्रार्थना करते जो द्वारा प्रभु से वाक्यटी सफल हो प्रथम राज्य धार्मिक अन्वेषण कर सब तो मान को दिज्व तेणु द्वितीय करंती 13 पर्व 5 पद अनुसार आम निज निजक परीक्षा करवा भी आवश्यक आम केमी प्रार्थना करुचु कौन आम चिंता लक्ष्य आम चाहूँ आम आश्चर्य कर्म हो आम संतान कहीं हो ना
आम तो प्रभु सभा करूँ कार्य करूँ कहीं होना कहीं प्रार्थना उत्तर मिलूना ए कर्णिल पाखु से बहुत कर मागे मत पवित्र आत्मा दियो कि ना कौन कर प्रभु तुम लोक पठाओ ना प्रभु तांकर अंत दौरान ये वाक्य के अन्यथा हे जार अंत कौन सिद्धता पक्षे आप बलवान देखा पृथ्वी चारिड़े सदा प्रभुଙ୍କର चक्षु एणे तेणे दौड़े चले ना बुले ना दौड़े माने प्रभु प्रकृत आउ से व्यग्र अटंती से विडंबन करी कार्य करने चाहती केवल आमानकर प्रस्तुति आमानकर योग्यता आउ ठीक थिबा दरकार तेणु से दिन कर्णिलिय जो प्रार्थना करते केमिति सांगर प्रार्थना सिनसियरली करते विश्वस्त भाव सब बेले से प्रार्थना करुछंती ओबिडिएंटली करते बाध्यतार सहकारे माने प्रभु को भय करी जहां प्रभु कहले सेटा मानिक आमको चिंता करिया जदि प्रभु आम कहते किसी कथा आम जब न करुचु न मानुचु ताहले प्रभु केबे आ प्रभुଙ୍କର मन आम प्रति अनुकूल हब ना आम प्रति से प्रसन्न हेबेनि आम प्रति से दया करिवे ना तांको कथा मान को मानिबा को जहा किछि प्रभु कहନ୍ତି एंड स्पिरिचुअली आत्मिक मनाई जने भक्त से शारीरिक भाव मृत्युजनक वर्तमान विशेष जो शेष समय आम अच्छु से समय आउ देन बाउंटीफुली आउ किपरि ना से बहुत दान दौले लोक मान तो जहाँ प्रभु आम को देइछन्ति जगत आम पाखे जहाँ अच्छी अन्य मान सहित मध्य आउ ताको आम को शेयर करने आवश्यक अन्य मान विषय आम को मनोयोगी हवा आवश्यक आउ केवल निज पाई चिंता न करी अन्य मान मध्य चिंता करने दरकार बोली एपरी धर्मशास्त्र आम कहे तो प्रभु आम विषय मनोयोग करेंगे आउ से आमर प्रार्थना ऊर्ध्वरे ग्राह्य हम प्रभु निकट में पहुंचो आम प्रार्थना कर ऊर्ध्वरे पर्यंत ता ग्राह्य हो पारि ना तेणुक आमने ना स्पिरिचुअल ना मैटेरियल मिराकल देखुछु ना आत्मिक ना जागतिक भाव में आमने आश्चर्य कर्म आमने देखुछु आउ प्रभु चाहती ताहा आउ ऊपर को ऊर्ध्व को ताको उठेबा पाई प्रभु ठारे ग्राह्य हो पाई से आउ कर्णिलिय जीवन सदृश आम जीवन करी आउ निश्चय आम कौन सी प्रकार आमने मिराकल को मिस करवा ना हरवा ना आश्चर्य कर्मर दिन शेष ही ना आउ ताहा चली चालू रही प्रभुंकर निरूपित समय प्रभु निश्चय आम तत्व ने आउ जदि आमने से कर्णिलिय सदृश जीवन आम ठारे अच्छी जहाँ प्रभु को संतुष्ट कलापर ताहले स्थिर रुहंतु प्रभु ठारे व्यस्त हवा विचलित हवा उचित विषय ना प्रभु को भय करी प्रभु को प्रेम करी प्रभु को संतुष्ट करी चलिया पर कौन जने लोक आउ से विचलित हवा आम धार्मिक चरण को से विचलित हवा को देवे लेखा धार्मिक जीवन काटी विचलित हवाटा कौन सी विषय उचित विषय ना ताहा आमान को पाई आउ उत्तम विषय ना ता शोभा पाइब ना जने धार्मिक लोक को प्रभुंकर शक्ति को आउ आम तो जानिछु परीक्षा करके जानिछु से सब करने तार असाध्य किसी ना केवल तांको निरूपित समय कार्य करती ताहा जानी से प्रकाश वाक्य 13 पर्व 10 पद अनुसार साधु मानकर धैर्य विश्वास आवश्यक दाऊदों परी धैर्य सहित प्रभुंकर निरूपित समय को अपेक्षा करने को हम आज जो प्रभु आश्चर्य भाव में कार्य करेंगे और आम कहवा से गीत संहिता 118:23 अनुसार सदा प्रभु कर्म आम दृष्टि आश्चर्य से समय को आम अपेक्षा करने को हम आ जद्वारा आम तो आम समस्या सब मुक्त हवा से मिराकल मान प्रति पाइबा ताहा आत्मिक हो कि जागतिक शारीरिक भाव में आउ पुणी जो विशेष कार्य प्रभु ता भितर करती जहाँ दाऊदों पाखु शुणुचु आम से गीत 40 पर्व अनेक यह देखिए भय करेंगे आउ सदा प्रभु ठारे विश्वास करेंगे से बहुत बड़ से तो प्रभु लोक मान को मध्य अनेक समय पर्यंत नेग्लेक्टेड है परी आउ समान को छाड़ी दियंते आम भावु जे मो नेग्लेक्टेड किछि नै मो पाई किछि नै प्रभु किछि मो पाई करना ताहा नै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबा शाबारी कुलाराबानी खाराबंदलराबा
धन्यवाद 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 दौचु प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 इलवत्रमणि करबंदल रबनि खारवत्रमन करवशकल रबन खारबंदल रबा जिसुंक नामर जिसुंक नामर जिसुंक नामर जिसुंक नामर जिसुंक नामर दया करो आज समय निमंत्रे धन्यवाद सुजो निमंत्रे धन्यवाद करछु प्रभु उरवत्रमणि करवशकल रबा आमान चक्षु प्रश्न रामान को तुम्हें कथा को व्यक्तिगत भाव रे आहु होली 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 तुमर असाध्य किसी नहीं प्रभु तुम्हें आम मागिया भाव अत्यधिक भाव साधन करिथाओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उराशाकाला रबानी खारबंदल रबानी खारबंदल रबा होली 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 से दिन प्रभु से गोटे लोक आ से कर्नेलिय तांको जीवन तुम दृष्टि जो उत्तम सुग्राह देखागला केते लोकंगर मंगल हला विशेष भाव से अनंत कालीन मंगल हला जहाँ तुम्हें नितांत चाहूच आमान ठारू मध्य प्रभु जागतिक शारीरिक भाव में लोकंकर मंगल न हो मात्र आमानकर द्वारा आत्मिक भाव में जो लोकंकर मंगल हला से परित्राण पाइले प्रभु को जानिले जीशु को जानिले पवित्र आत्मा दान प्राप्त हेले स्वर्ग राज्य पाई जदि से जोगले ताही तुम्हें आमान ठारू चाहूच आशा करुच उरा बात्रामानी खार वर्षा काला रबानी खार बंदनमा आमान को दया कर आमान को दया कर आमानकर प्रार्थना ऊर्ध्वरे ग्राह्य हवा को पड़िबो करूछु आमे सत मात्र ता ऊर्ध्वरे ग्राह्य हेले आउ ता विलंब हो नहीं तुम्हारो कार्य विलंब हो ना प्रत्येक को अनुग्रह कर दया कर तुम ठारे स्थिर रहा लगी रहा अनुग्रह कर पश्चात्पदन हो सर्वदा अग्रसर होगा दया कर उरा बात्रामानी कारवर्षा कालाराबानी खार बंदानमा सेवा कार्य जोग देथिया प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में प्रत्येक को अनुग्रह कर दया कर अभिषेक हेतु ज्वाली भी नष्ट हो जहाँ जहाँ आवश्यकता साधन करुच तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो आउ से कामी दीदी को मध्य से अनेक परिमाण रे से सुस्थ से अच्छी से बहुत जो आसूत्र से प्राय बंद हो ज्वर मध्य प्राय कमी जाइए ज्वर टे दुर्बलता अच्छी तुम्हें सुस्थ दान कर कारण से आसती सब तुम सेवा करने तुम्हें करुच तुम नाम धन्यवाद तुम कंटा विधा पाद प्रणाम आ चुंबन कर तुम हस्तरे आमर सरपणात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच आमेन। दुई हाथ ऊपर को उठेगा समस्ते पिता तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ यीशु तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ आत्मा तेरी आराधना हो जीवन तुझको सौंपता हूँ प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।